जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आम पूर्वर फकीरमोहन 10टी गल्प उपर आलोचना कर सारी। आज आउ 10टी गल्प उपर आम आलोचना करबा। आज गल्प मानक मध्य प्रथमे सुना बोहू को आम आलोचनार परिसरभुक्त करिछु। एही सुना बोहू गल्पटी 1913 मसीह उत्कल साहित्य प्रकाश पाइथिला। यह एक संस्कारधर्मी गल्प। गल्प नायक शिबू पाई ता माँ और भौणी चंपा बोहूटी आनिछंती। बोहू निमा घर को आसवा परे घरर किछि काम करि नाही। नणंद और सासू प्रवर्ताइबा परे मध्य ताटी कौनसी परिवर्तन आसी नाही। बोहू को बाट को आनिबा पाई चंपा अन्यायी शिबूर मिछ बाहागर आयोजन करिछंती। एकता बोहू जानिया परे निजे निजे से परिवर्तन होईची, समस्त को सम्मान देईची, घरर समस्त काम को से करची। एभली भाबरे गल्पर कथा वस्तु रही। पूर्ववर्ती समय आम देखा रांडीपु अनंता 1913 मसीह मुकुर पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। ओडिसी ग्राम्य जीवनर चित्र एथिरे प्रतिफलित होईची। सुबल सिंह तार उदंडी स्त्री देवकी गौडुनी, मूर्ख हुंडा पुत्र अनंता और ग्राम्य अवधान वैष्णव महांती आदि चरित्र माध्यम गल्पर कथावस्तु गतिशील होईची। गल्परे अनंतार दुईटी चित्र देखा मिले। प्रथमे दुर्दांत जीवन और द्वितीय त्यागपथ जीवन चित्र देखा मिले। गल्प शेष अनंतार ग्रामवासी जीवन उत्सर्ग पाठक मनरे करुणरस उद्रेक करे। तापर गल्प आम देखा बीरेई विश्वाल उत्कल साहित्य पत्रिकार 1913 मसीह प्रकाश पाइथिला। एथिरे कन्या सुना परी एक निंदनीय प्रथा को गल्प नायक राघव पात्र माध्यम चित्रित करा जायछि। राघव तार झील मान को विवाह देवा बेले टंका नहीं थाए। सान झील कमली बीरेई को पसंद करथिला। बीरेईर टंका देवा सक्षम नथिला। तथापि कन्या सुना देई विवाह करिछि, किंतु से टंका कमली ता बापा अजाणतरे नेगी पळे आसीछि। एभली भाबरे तार कथावस्तु ए गल्पर कथावस्तु रही। चतुर्थ आम देखा सभ्य जमींदार 1914 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। विंश शताब्दीर प्रथम भाग बेलू समाज रे नूतन शिक्षार प्रसार घटी। जहा शिक्षा नुहे, शिक्षा नाम अशिक्षा पाश्चात्य सभ्यता को अंध भाव अनुकरण करने नव्य शिक्षित गोष्ठी प्रधान मार्ग। संस्कृति परंपरा को भूली कुपथगामी हेउथिले, जहा द्वारा शिक्षार अपव्यवहार सेमाने करिछंती। विलास प्रियतार कुपरिणति गोपाल चंद्र महापात्र पुत्र राजीव लोचन चरित्र माध्यम दर्शाई दिया जायछि। राजीव लोचन नयनतार दुख पासरा को विवाह करिछि। सेमाने परंपरा को पसंद करि नाहंती। सेमाने आधुनिकता को पसंद करी गुरु गुरुजन मान को सम्मान करिसंती। ठाकुर घर को चपल पिंधिकी जाउछंती। एई भली एक दृश्य आमे ही गल्प रे देखिबा पई पाइबा। पंचम गल्प देखिबा बगला बगुली 1914 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। आलोच्य गल्प रे भूषणपुर गाँर चौकीदार विद्या पात्रर पुओ सपना और तार प्रिय पत्नी चेमीर अनामिल प्रेमर चित्र प्रदान करा जायछि। यह एक सार्थक प्रेम गल्प। गल्प रे पति पत्नी को ज्वर होईछि। पत्नी टिके सुस्थ होई पति को सुस्थ करने को चेष्टा करिछि, किंतु सपना को बंचई पारि नाही। शेष रे उभयंकर मृत्यु घटिछि। तापर गल्प आमे देखिबा पाठई बहु। पाठई बहु 1915 मसीह मुकुर पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। गल्प नायक गोपाल बाबू शिक्षित होइथिबा बेले तांको स्त्री सरस्वती देवी थिले अशिक्षित निरक्षरा। गोपाल बाबू विवाह पई शिक्षित झियो खोजुथिले, किंतु ताहा न होइछि विपरीत। एपरि एक विपरीतमुखी चरित्र को उपस्थापन करी लेखक हास्यरस सृष्टि करिछन्ति। एथिरे सरस्वती देवी भक्तिदायिनी सभा को भगवती डाणी शोभा भावी स्वामी को संदेह करिछन्ति। परवर्ती समय निज भूल सुधारी
ଅଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧର୍ମବିତ 1915 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ କିପରି ସର୍ବନାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଦନେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶୋଷକ କୁବେର ସାହୁର ଜୀବନରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୁବେର ସାହୁର ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ହରିପୁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଛି। ପୁଅକୁ ଯୌତୁକରେ ମିଳିଥିବା 10ଟି ନାଆ ଓ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ 30ଟି ନାଆ ମହାନଦୀରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କୁବେର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ଘଟଣାବହୁଳ ଯୋଗୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଆଭାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା 1915 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୀରେଇ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଳ୍ପ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସୁନା ପରି ଏକ କୁପ୍ରଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ମଧୁପୁର ଗାଁର କୃପଣ ମାଧ ମହାନ୍ତି ଏପରି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ କନ୍ୟା ମାଳତୀକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପଦୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀର କୌଶଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ସରଘରିଆ ବିନୋଦିଆ ସହିତ ମାଳତୀର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ପରେ ମାଧ ମହାନ୍ତି ଏହା ଜାଣିପାରି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଜାନାତି କଥା 1915 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଜା ରାମଦେଉ ବେଦୀ ଓ ନାତି ଗଣପତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତି କରିଛି। ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାଷା ଓ ନିରସ ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧ ପରି ଜଣାଯାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗଳ୍ପ ପରି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଲେଖକଙ୍କର ଶେଷ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର 1916 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି କୁସଂସ୍କାରକୁ ନବଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମଦନ ମୋହନ ବିରୋଧ କରିଛି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମୟରେ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସହ କଥା ହେବା, ହସଖୁସି କରିବା ଦିନ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଚିତ୍ରନାଗ ଦଂଶନ ସହ ତୁଳନା କରି ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଗରୁଡ଼କୁ ଏହି ମଦନ ମୋହନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ହେଉଛି ମୋହିନୀ। ସେ ମୋହିନୀ ଠାରୁ ଲଜ୍ଜା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ କରି ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଷ ଓ ଲାଜକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।